Munata marka masinaka kun hamasiptasa suma uruki pana arun tasip hanyani hichurusti patunka pusini uruna kao sarak haraki hayo kailta faksita kaukate unkanipta humanakaste akiri wakichawi hiwa sanaka ukamsata taki humanakarua arun tatapta hichuruha suma urua takinisa kusawa katuk taphanyani ukamata taki wila masinakaru arun taphanyani auta ikanakarusa arun taphanyani kitina kasa akawa kichawi unkanipti humanakarusa arun taphanyani hiskawa nakarusa unyih tapharakinyani yakipanakaha sapharakiwa hichuru nakaha suma kucist ay nyaw sasina kunaya nagasa anatanya nagasa chura nyaw sasina hubana karusa kuspacha unyit aparakinyani yaki panakaha kuna tatitun urun nagapasa yuri winagapasa kusawa bakich apharaki ukham sasina yatiwi nakampi kayan taphanyani la libertad sulka suyunsti kunay mana chahwa unaktawi nagasa uthas kakiwa uka chakanha unaktiri nagasti bomba bolotom uka nakampisa hupanakaha polisia nakarusa kutap sip harakita inaw kunhamasa hukampi unyha phanyani. Polisia nakarusti bomba molotov kanakampihan kusten yanap haragitaina. Kitinakati agroindustria taipinir nakapkarakina. Hupanagasti kimsurwa nakatap haragina. Akam chakwarawi nagasti niya kimsapatak lokanakak anapas karagitaina Puente Nuevo Chao Chacat Biru provinciatja. Kitinakati la libertad suilka suyunsti chakwa nakatawingap karakina. Hupanagasti chakantay munasipka kirakitaino. Yakachakansti bombas artesanales ukhams uintap karakukanak slurap harakitaino chajuan kaskakiñatakis preparando bombas molotov. Esta es la evidencia, están en la gasolina y preparando las bombas. Walchakan Panamericana Norte Chakansti Chakanta Paragitainja Onachtiri Nagasti Maip Harakino Irnakawina Gapatsti Uñano Kapkañabadak Justeta Kañabataki Ukachakansti Puente Viru Chakan Akamach Ahorata Karakitainja Puente Morin Chakansti Walha Utuna Causa Kentata Sakata Sip Karagitaina Ukachakansti Hanikiu Ichtap Karagitains Yahip Sariri Nagasti Kayut Sarhap Karagitaina Ukachakanakansti Hank Marka Nagapar Por Haphanyabatakisa Auta Pirina Karus Kolka Obsutakan sa Sinsiatiap Harakin Ukat Kitinakati Biru Chakan Uthap Karakina Hupanakasti Ukanaktoket Chatandap Harakino Kuna pajantile agraria kan unyano kapkarakin kun hamtimait asip karakina ukanagampis kan lup ino kapkarakini ukapachana kamarka lahtokenu thirina kasti onaktawin kas kakinyatakiw yatiap karakina Yat kata sip kakiyan hichaka ikasul kasu ito kita yat kata panyan ya puluri rin nakasti unak tasip kakiwa ukachakan ha polisi nakasti ukachakaroh port ap harakita inawa tagi naka histranya taki Panamericana sur ukat hakiw hanaka Anchit kamaka histarata sa unhas karakiwa autunaka sartanya taki kun hamasa hukampi yat katas kakinyani. Chahwa unaktawi nakasti ikamarkana uthas kakiwa Yapun pitanakiri nakasti wasitampi polisia nakaru kutap sip harakiwa kimsa uru naktawina hupanakasti Panamericana sur ukat hakinwa lurap haraki Ukachak kamasti walha polisia nakawa kisirakina purinya pataki ukamata takinak histaranya taki Barrio Chino ukamuintata El Alamo ukakik paraki Santiago ukachakanakansti polisia nak ukan katapatwa taki histaras haraki Hanukat sti unaktir hakinakasti ma kamyon sisterna ukaru hanaskir kutiap harakina kun hamati sait atau ukatakina hakata sirakina Ministro del Interior José Elich hupasti hananchan harakiwa polisia nakarusti sata harakiwa takinak histaranya pataki ukakik paraki kuna hanaskinakas hanutanya pataki ukamata unaktir nakampi aruski bawinak takanya pataki Haniw akaw naktawinak sa itay niya taki karakit, hanu kahyak hakin kang kanya nakapast, haniw han kust ay karaks natik. Na nakakaskiw yat katasip karakt kaukir hakin nakat akaw naktawinak pektapki, hupa nakarhak katanya taki ukamat arus kipanyataki. Sul kasuy koyang ut taipit sti hananchan harakiwa, sama na nakut hanya pataki takpach koyang utanakana. Ukat sama sururo ambulansya uturo na kantayatat sti uka hanaskiw sarakiwa, hichasti yat katap harakinewa kitinakas ukam hanaskih loraphe, hupa nakaru huchancanyataki. Ukamata kumarainto ke ministerio kataipit sti unaktir hakinakaru mairakiwa saman apnakir sisterna utunaka kau kruti sarapki ukau karpurinya pataki ukamata usutanakar yana panyataki ukat sayatian nirakiwa aruski pasip karaktua samana naka ukasul kasur purinya taki altu pacrama ukamata warang kahila polisianak ikamarkar puritapatha takinakasti histarasip kakiniwa ukamata takpachakenaka khuspach unyhasip hanya pataki
Akam han waltabina kuthata patsti matapi ina casa lurt asip karakiwa. Ministerio del Interior hupaha kitete pertke ukataipina hupasti aski kusawa wakist askaraki ukamasa mataptasi tainawa hupaha ika ukaki paraki la libertad ukachakan yapulurinakan pertke pampi. Hupana kaha mataptasi patainawa kamach lurani utataipina hupana kasti kim sa pachanakaw mataptasi usinste hanikuna am tawirusa purip karakitainati ukaki paraki hupana kasti sa parakiwa hanas kinakaha nuanta usiwinakasa haniwa uthanyapaki sasina hanukatsti polisi nakasti ukachakaru purut aparakitainawa taginak histaranyataki unahtiri nakasti hupanakaru kutapasi parakitaina ukamanaka kutapisitana kuthatapasti pusitungka polisi nakasti usuchhata mistu parakitaina Elis Navarro hupasti khanancha sinkakiwa hichakamasti Panamericana Sur ukauhasti histantata huthasis kakiwa polisi nakasti ukachakar purtasipkak pachaniwa takinak histaranyataki ya tata si pequeña nehichaja kun jamasa uthaski ukachaqtapina kamachi loreño tataipiruste ejecutivo kataipita loqtarakitainawa ma kamachi makichata ukaste amtarakiwa kun jamasa yanaptsnaja akiri yapu irnaqirinacaru hupanja qana wakich tapqataina patunka por ciento ukampi irhat apqañani sasina chaqapat ukaja hanicha hukampi uñhapqañani Akaha naskinja taqinin piwa atip sobxnaj ukatsa taqinin pirakiwa ainast apqaraxnaj Akururakarja, yapu chiriraka, achuraka yakachakarakaro, ankaja surakaro, apayirinakawa, chahua unhtawirwa hakata sipharaki, ejecutivo pekenchawi taipitja uka askichanwa morap haraki, economía kolkea prakaburakata ukakipkaraki, agricultura, yapu chawita ukatsa trabajo, irrakabuita, ministro pekeñarakawa, patakatja patun campi, yanapt ataspa, irnakawi, pailawi paroja, ukasti, kimsatunka yatunkanetja, positunka pesjani solisaruwa, hithat arakispa. Kurapa chanti bonos ataja, churata janeja ukapachat pach, ministro de Economía, kolkea prakaburakata askiat hatata pechteriste, acá amuit awita, yaka amuit aurakati, hukam piñapataki, amuit ataspaja, ukajahani puriwa, aski kaspati, sasinwa sarakina. Uka pura praktanja. Irregerina katakeja hukampi payawirakutasp, kankanyera kapasa, yacht atarakispa. Ukat empresa na kaha haniwa ainest atanya pa kitej. Empresa na karote ainest ejaphan hiwa ejaphaneja irnakanya takeja hanil ot haspateja. Ejecutivo pekenchawita ipita. Kamachi chihnukeanya ota taipitja. Sumaro askichapjanyane. Kuna nakas chihapar lut atapana. Akiristi, positunka sohtari por ciento. Utilidades sata. Empresa na katja hitek haspawa. Ukakip karakiwa tratamiento preferencial ukawa utarakispa mi pesata ukarakatakisa. Ejecutivo Pekenchawi Taipetja, reducción de los beneficios SATA, tributaria SATA, Utjpana, Iska, empresa de Gataqueja, Ujabarugaja, Sartea Tapana. Ujabatua, Cauchape, empresa de Gate, Mamaranja, Huaranja, Pacal Pataka, UITES, Ucamca Toct Apcheja, tratamiento preferencial Ucasti, Tunca Pescari por ciento, Ucaman Cascaquiriwa, Pahuaranca Patunca, Pusini Maraca Maja, Cauchape Empresa Nagate, Acachanita, Ucampine Cheja, Patunca por ciento, Ucaparua Hitjate Ataneja, Pahuaranca Patunca Payani Maratja. Javier Palacios, ministro de Trabajo, Irraga Urakata Perteriste, Irragerinakana Cancañaracapa y Acayañataqueja, Libertad Sindical, Irragerinaka Matapis y Payapataki, Ukakipkaraki, Negociación Colectiva SATA, Kusaina Kaburaka Utayapataqueja, Chamancha Sasin Wasaraki. Kamachinja, Maitia Urakawa Utej, Negociación Colectiva SATA, Ochatañataquej, Kurjabaro Punisa, Irragatasqueja, Alakipataskisa, Uxum Aunjatayapataki. Intermediación, Ukakipkaraki, tercerización, Haliwa, Utjaniti, Ukakipkaraki, Kabachirakasa, Chejaparu, Irnakanyatakeja, Wakisirirakiwa, CTS, gratificaciones SATA, Sabaranyataquisa, Chaneja, Utayapawa, Ukahan Askirakahan, Utayapatakeja, Surafiru Kasti, Chamanchatayapawa, Papataka, Hila Ukama, inspectores Irnakanakawa, Wakisiraki, Tunka Payani, Machaca Plataforma SATA, Ukanakasa, Wakisirirakiwa, Irnakanakaru Katok Atanyapataki, SISATA, Ukasa, Sarantas Kakiyapawa, Han Irnakaneja, Ukapachara Kansa, Sasinsa Wasitatja, Pukat Andirakinawa. Uchikamaja Federico Tenorio, ministro de Desarrollo Agrario Perteristi, Ukata y Pitja, Agricultura Familiar Wilamasina Kataki, Yapuya Puchaweja, Chegaparu Irragañataki, Chamtataskiwa, Sasin Wasaraki. Comisión de Economía SATA, Kamachichis Nukerin Nakasti, Hankaki Agereja Askichas Haspas Asinwas Uyasipkaraki.
Técnico sata ukawa lut atas karaki. Hichuru na hahana askirwa hakata si paraktan. Ukatwa, mama perteri ruwa, mait arakta. Mirta Vázquez Camachi Chihnoqueña Uta Taipira Perderi Paste, oficio la Peque Cagua, Comisión de Economía, Pequenchiri Roja, Aptearaquina, Uka Amtauja Hankaki, Lojanita Apana, Sasina, Kurjabaroti Domingo, Uro Aruski Pawenja, Sanaja, Ukamaru, Aruski Paurakaja Utaskakpana, Ukatjatak Pachani, Kauchapinakati, Akirinaka Chamanchaña da Queja, Errakasipkeja Jupanacasa, Hausata Yapawa, Sasinsa, Maitarakiwa. Uka duqeta ya khata sip kakinya ni Francisco Sagasti malguste khanan chanirakiwa kamach luran uta taibita kitinaka tuka jakan irnaqab ke hupanakasti atakiwa ma kamacheha ino kanyapaphe kitinakati yapum irnaqab ke hupanakataki sasina ukamat sti hupaha askiwach aman jaraki hupanakaha atak ino kapana ukamata akam chaqawinaka saitenya taki ya khatuqet sti arstanirakiwa bakuna nakaha khuspacha altata khaniwa covid-19 yang khawsuru saitenya taki sasina kunhamasa hukampi unhapanyani Kamachik atakiw chikino kayanyatan ukam hanaskinak askichinataki kunhamati hilpachast au hakol kasapuruk katukaphan ukatukit askichinya wakisirakih ukatakisti Francisco Sagasti malkusti sarakiwa irnakirina ka ukakikparaki empresa nakasti iyaw sa parikinyapawa aruski penyataki ukamata kunam tawirus purinyataki ukat sa ehekutiw kataipitsti kamach duranyo tataypiru yanapaphaw sarakiwa hanukatsti hupanakawa hilpachak irnakanyapap haraki Kitinakat irnakanyapap hupanakaw irnakanyapap khih kamach lurinaka chihino kanyanyapap khih hupanaka kamach lurinyo tataypin kamachinakaw inokapharakis hani hupanaka ehekutiw hupanakaruk lokanyapap kit Exitosa ukataypin hiskawinsti COVID-19 yang kausutaki bakunanak alanyasti amtawinaka hut khiusasa Pfizer ukakikparaki COVAX facility hupanakampi ukat sayatian nirakiwa hutir maratakisti nairakat vaksinakataki bakunak purin haspausasa Peru suyust nairakat kolkes churharakiu ukat khiyatian ibharakitu bakunanak alkhirinakas kaukirinakat COVAX hupanakampir nakap kimsakal khanukak liatun hupanakast hutir maratak nairakat kimsa vaksitakist bakunanak purian ibhaspao Acaso imalkusti wasitampis arsus kakinwa tunka kimsakal kone policías generales hupanakar hitakayatata ukasti kunhamati taika kamachin kalkantataki ukarham yakataw sarakiwa ukat sa haniwa kaukir polisir nakantaypitsa kamsanip karakit sa sina Hichakutin puni polisi taipits haniu kaukir ministro nakas Comisión de Ascensos hupan amtawina kabaruh kamsap karakis Huparusti hisk abharakinwa kaukir nakatikas ukampir nakapki ukakik paraki bonus covid koljiri nakataki ukatoketsti hupak akhamau khananjaraki Kolkay abtawinakas kimsatun ka porsyento ukharu halak karakih hani kolkay hutikit sentiw halak karakih ukat khanas karakih nanakah askich amampi nakasip karakt kun hamati mano kolkerus mantap karaktano ukat yakhi panakas sentiw hiskachap karakituh hanukas ukanakampi ukatunakas sartas karakih Hupasti halyal tarakiwa polisi anakan irnakatapa ukakik paraki koljirinakan irnakatapa akanyang khuspachana ukat sayatian nirakiwa kumarainto ke ministra Pilar Masete hupar mahitenya takisti haniu kuna amuyu nakasutikit sasa ukhamata khanan chasingkakiwa na nagahaskich amam irnakasipkakiaw sa sina Yatkhatasip kakinya ni kumarainto ke Ministerio de Salud ukataipitste aski khusawa aruskip tasip karaki ukhamasa oxígeno medicinal sata samanyana ka uthenya patakiste ikasulkasu yuna koyen utanakan ha samanya nakaha altu patramawa aptap kharak pachani kunhamati maya tiyo apsuni kharakitaina kunapachata ka unahtaweha unahtab khe panamericana suru kachakarsti khaniwa akire samanya nakaha ut kharakitainati kekpa koyen utanakan ha ukatwa mas cisterna autoha apaskana hupar uka autoroste site ea kharakitainawa akire unahtawina chahwa unahtawina kaste aski chamampiwa site asipki ukatha khaniwa utikarakite kunhama purianya sa akire samanya nakaha Kicha hatak na sulika soy dokit hayat khatap khanyani kumarainto ka ministeryo ka taipitsti khanawa khananch taraki amda winakaha yakap khaponiya ni sasina kunhamati hicha punjaw urunakawa puri niraki ukhamata covid-19 yang kauzohan hukampi akan tanya pataki navidad sata ukakik paraki año nuevo machak marakato kanya takisti walhaniwa matapisi paraki ukatha Oscar Galdos kupasti ukachakan pekhtariha khanancha nirakiwa Matapi winaka wilama sinakampi yakake nakampisa hani walhani matapis phanyani sasina ukakik paraki matapis phanyani ukahake nakampu kaste kuna kumarain toke amdawi nakatutki ukanakaha yaka phobonian sasina ukamata anchit kamaste patunga kimsani warangka sokta pataka sokta tung peskani hakinakawa anchit kamahanyang khosumpi usuntataha utharaki ukamasa patunga kimsani hakinakasti kolyanyutan ma sinti usuntatut
unhasip haraki harusti tungka soktani hakena kairisti unidad de cuidados intensivos ukachakansa unhasip harakiwa ukatoketa yat hatsip kakinyane hichaka arequipa sulka sutoketa yat hatapanyane anchit kamaste pa pataka yatung tungka payane hakenakawa covid-19 yang kausumpe usuntataha mistsup haraki hupana kampisti pataka positungka kimsakalkun warangka pataka tungka pakalkune hakenakawa yang kausumpe usuntataha kalpachatha ukatsti pa warangka kimsa pataka positung sohtani hakenakasti hiwap harakitainawa akiri yang kausumpisti hichak hatakna sulka suitoke hayat hata harakinyane anchit kamasti patungka kimsan warangka sohta pataka kimsakal tungka hakenakawa yang kausumpe ka usunta harakitaina kakamasti sohta pataka pakaltung pusine hakenakasti akiri covid-19 yang kausumpisti hiwap harakitainawa hicha miércoles urutsti kunaiman autunaka taxi sata hisk autunakaste kim sahake nakarugiwa apnakap harakine saphanyane pa hakeste khipa harua mantap harakispa maine hakeriste khitite auto apnakke uka kuisa haparua utasirakispa ukama amta taraki mar resolución ministerial pública uka taipitwa absunip haraki ukan hak hananchiwa hakena ka hak khuspacha sarna ka phanyapau sasina ukam ki paraki auto apnakeriste khitite auto apnakerib kuska utaskane hupaste ahanur tap katasinya ka uchitasnya paraki uga ki paraki yokusa aski khusabo uchitasnya paraki khipahan kiri nakasti uga ki paraki uchitasnya paphe ukamawa ministerio de salud kumara intoke amta winakaha fokacha niraki ukan kamasti autun sarna kiri nakasti anchit kamaha aututsa walhaniwa mistsup haraki ukama tapatha kitinakati autut mistupkane kitinakati utasipkane kitinakati mistupkane hupanakasti ukam aski suma uchitasip kakinyani hani akan yang khusumpe katuya sinyataki hicha haya kaso ito kaya hayat hatap kanyane Chile suyunsti aeroporto internasional ukataipita Santiago ukachakansti anu nakampiwa katyap harakine ka ukir hakinakati virus yang kausunip ke hupanakaruha ma brigada sata hupanakasti pusi anu nakawa aski pacha yat hatataraki hupanakaha muktausin wa katyap hani pa pataka peskatung ka hakinagarusa ma pacan kiwa uihap harakine hupanakaha aski kusa yatich tatawa ukhamatwa yatich tausina hupanakaha kat harakine kun hamasa piñera hupaha aski wa khananchitani ukaha aski wa kisri usasina haniwa kolkese munaskiti sas khananchitaniragi ukhamata kitinakati sarnakap ke hupanakaha kataki wa kathya si harakine covid-19 nya khosuni pachatu ke hanich upanaktoke ukham ke paraki Chile sulka suyunus aski wirnak asip karaki kitinakati uibana karu inhap ke hupanakampi kun hamati Francia suyun ha uinhap ke ukham ke parake wa hupanakaha uintanya munap haragi ya kaso yun toke tayat kata suka kinyane Mexico suyunste vacuna nakaha marka chiri nakaparu wakuntanya kayan harakini wa covid-19 yang kausutaki ukan kamaste Chile suyunste ukam ke parakiwa tungka guarangka wakuna nakawa katuk tarakine Pfizer ukaki parake BioNTech ukataipita hupana kaha aski kusawa wakish tasip haraki marka chiri nakaru kuspacha covid-19 yang kausutaki wakuntanya taki hukampi yat kata panyane México anca marcana mayere koto vacuna naka estadounidense Pfizer BioNTech joya la jañ utata COVID-19 atip jañataki por eja irina kapaja maya chaka pusi guaran kari dosina katoka prisasina yatiani prija ukatwa hicha jueves sarajuru mayiri suyu abya yalata mareka chirina karuhan chanini munirina karusa wakuna sineja anka marcana kimsa pataka patunka waranka usunta tanakau utjija ukamasa pataka tunka kimsa kalkuni waranka hakawinaksa tukt aijija Chile anka marcana Sebastián Piñera hacha hiliri malkusti Pfizer BioNTech wakuna nakañan kausuatip hañataki hicha jueves arakuru mareka paru Bélgica anka markat jutiri purintane hasaneja ukam hacha hiliri malkupaja tunka waranka docina kaokanaistanirakiha que la vacuna Vacuna ya sinyak yana penyarakiu. Hani mahake vacuna ya sia ukai hani chuka ham tanya pagarakit. Mahake te vacuna ya sin ukast. Askik omara harakiniu. Ukamasakenya pas askik kusakaniu. Ukat siak hake nagarus yana parakiniu. Hil pecah kau kira kenekat hanaskin hakataski hupanagarus.
Brasil ang kamarkanayat hatirinaka hamachak niyang kausu COVID-19 kat hapkija sasinayat hatsayasinipkija hicha octubre paksinaka kat hasija yat hatawita Rio de Janeiro chakana kat hasija ma marka kaukitan hasinti niyang kausun pipi katatapkija mas tokenja haniuk atakita pi kataspachaja hanicha okyatip kiti. Ya kata si pekinya nih hicaha ya kaya tiwina kampi saranta panya nih hakina gasti wal haniwa matapi si parakitaina sekinta si parakitaina pa wasata ukana kal tanya taki ariki pasulika suyuna akalima markan sti ukam ki parakiwa hakina kaha sekinta si prekha akire mang anaka al tanya taki kusap pait asinya taki kun hamasa hukampi unya panya nih Hichapa warang kapatun kamaran sti pachak maik atau hak hatas karaki ukat yaki panakas sti pau ala siris inampi mistu sip kakirakin San Miguel Chacansti kun hamati hap haraktanwa wal haniu purintas sakenta sip harakitains. Kananja harakin ala senyara gatakisti utap hak anakan sapist karagitainwa uka kamasti purip harakitain. San Juan del Lurigancho Cachacana San Francisco Pau Algerinacast Acachacan al Japjek Sapjarakitu Ukamas Masurut Pachawa Cachacan Sakat Sirak Kim Sapachai Putpach Ukat Hichuro Wasitan Piutarakt Acachacan Hani Walhakenakahu Tikit Sapjarakitu Ukat Purini Usenis Walhakenakau Sagenta Sipjarakitainak Kamachaphanyanist Walhakenakau Acachacan Hutharakir Walhan purip kataina ukat sakenta siwisti wali hach aponerakitaino Ukat hani uhank astukusir kamakaragitainsa Ukampunis kewa nayak peskapach kepaharat pachawa kachakan karakt walha kenakau sagenta sipjarakir kaukatsuma huttak nayak ventanilla kaya ukachakatutarakt hani ukaukachakan su kamahut karakit akachakan poni walha kenakah sagenta sipjarakir kuisah kamau hakenakah muitarakir Jimana kenakampi wawanakampi sakata sipjaragitaino ukat kupanakas dich atanta pjaragitaino akunati ukachakansti yakipanakas suinya uhits alhans alhapjaragitaino Arequipa marcans tinia pach para Gitaino, wali alwat suyanta para Gitains. Pavo alas cañatac Avenida Daniel Alcides Carrión Chacanja. Alas irina casti ucachacan yatia para Gitaino kunati jupanagarusti janiu hankas, yakap para Gitains. Ukamat sintiki poxta para Gitaina, janiu jayankap para Gitains. Marca chirina casti ucachacan mait asinip jarakino ukam uñikasin. Kumar kakawin am tanagap yakap janyapatak ukamat akanyang kaususti hansinti katus kanyapatak. Ya tibina kampi saranta sip kakiya ne hichamaran ste khaliwar ma waki chawin ste khusawa yanap tap kharakitaina yatakari wawanakaru pusi warangkan warangkapa hiskawa wanakaru soktatungka pusini warangka pusi pataka pakalaknungka peskani yatakai utanakanwa kupanakaru ha yanap tap kharakitaina mangkachuran yanakampi akan yang khos bajan ste mangkaka aptasip kharakitaina wa akiri waki chaw taibita kupanakaste Komite de Alimentación Taipita, Askiwa, Hiska, Yatakar Wawanakaruja, Mankanakaja, Churap, Harakitaina, Anchit Kamaja, Pataka, Patunka, Yatunkan, Waranka, toneladas, Sata, Ukanakawa, Mankanakaja, Aptap, Harakitaina, Takpacha, Yatakar Wawanakaru, Churanyataki. Hichaja puno sulcaso y toqueta y atjata pañane ukachakansti ma planta de tratamiento uma kuspacha oma apsuñatakiwa uchta para kitena teknolover ukam sataba akiri machak yaha ukampiwa lurta para ki kuata ohia ukachakanwa kuspacha yanapta para kine Korina kasa apakta para kine wa ukakik para ki umasa kusak oma umawa uchta para kine karata uka koata distrito hitana ukama wa akiri wa kichawiste kusawa inokta para ki ukachakana hichakutin ponewa puno sulcaso en huichtapje akaste yanapta atarakiwa Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Ukataipita ukama wa aski lurtapje akiri wa kichawite kuspacha hakenakaro kustayane sumang mate churane ukaste yakasulkas sulka markanakanste ukamkik para kiwa uchtapjachane Ya tasip kakinya ni waina tahu kona kaste Julia kamarkana askiwa wakich tasip harakitaina kunaimana hiskawa nakaro ayun sarnakiri markachiri nakarua kunaimana huntuma sata chocolata sastasa ukanakawa churap harakitaina hupanaka askiwa kich tasip sina yanap tap harakiwa aka diciembre halyokal paksina kim satunga waina tahu kona kawa hupanaka suma yanap tap haraki kunaimana yanakawa tap harakitaina hupanakaru churanyataki ukama kutis tayanyataki kaisa kicho asamora ukachakana karabaya uksahana hupanakaha kayansa ukachakarusa purut harakitainawa askiwa yanap tap ukamasa kusawa navidad uro katok tanyatakisa hiskawa nagarusa kutis taya haraki hupanaka haski kusawa hakatasip kay halya yapana hupanaka takisa
Hichaja ya hatu keta ya hatap khanyani soreira awala supasti askiwa katuk taraki ukamasa uruk tayaraki pusi fiskalia hucha arkiri nagaru hupanagaha kitina kati hakinagaru hamasat abakap ki hupanagarua ya hatap khane ukatoketwa inukt abharaki hupanagasti hucha arkiri nagaha askiwa yanap abharakini kunhamati Arequipa Huánuco La Libertad ukaki paraki piura sulika suyunakansti sintiwa hiskawar minakaru hiskawa wanakaru sanyasa hupanagarua chakta ya paraki ukanakahan utkenya patakiwa hichaka apnak parakini anchita marana kansti sintiwa luntat hemawa apaka paraki hakinagaruha ukanagasti hiskachenya takiwa apaka paraki haniwa ukanagaha utkenya pakiti sasina hukama inok taphe hukampi yathatanya taki Hichaste ejecutivo kataipitsti ma bono sata yatung pataka kim satung solis poljewa kitina kati jubilados ONP ukataipit pol kapstasip ki hupanakarua churap harakine yathatasip kakinyani kun hamasa polkeja katuk tasip haspa akiri jubilados hakinakaja ukanaktoketa Khani pachasti ONP kamachina katsti yatiap karakenti ukat kitina kati ukataipiros kolqinak simap karakiritaina hupanagatakisti yatun kapatak kimsatun kasolisanakwa uñano kapharakitaina ma decreto de urgencia taipitoa Ministerio de Economía taipitsti yatiap harakina pesqapatak patun kapaqalqo waranqa paqalq patak pesqatun kapaqalqoni kolqinakwa Oficina de Normalización Previsional taipitsti untap harakitaina ukanagampi kunhamati amtas karakitaina ukanagampi phaqapkarakini Chanina kuñano kapkaragitaina ukanakasti pach jubiladon cuenta para uchatakani sasino kananchani pharakina. Ma hakete kholqeq sapapaq siwankut apsus chukast hupan cuenta uqaru phoqatatanij ukam ener paqsin qolqep apsus ñapataki. ONP taipit peqtiri Mario Zapater kananchar karakino kun jamas ukanakasti phoqas karakini kun jamas ukanakasti amtata karagitaina. Kitina kantig a tukamas sekam apellido na kapasti kalt karakin hupanakasti tung kamayan uru no achino kapaksitsti bon apsupharakispa. De telecam kaltiri na katakisti tung kapayan uru na kana. Tunka kimsan uru na kanwa emet kukam kaltiri na kataki. Ukam kik paraki eret setakam kaltiri na katakisti tung kapusini uru na kataki unyano kapharagitaina. Kaukiri pensionista nagatik hanikust atas hakatasif karakin hanukasasti usuntatas hakatasif karakine hupanagatakisti utapar purt enyo amdata karagitaina ukasti uñanokas karagitaino tunka pesqani urunakat patunka pesqani urunakam chino kapaksitsti pokaskanya bataki Decreto de urgencia taipit kananchap haragitaino pesqur kam halokalta paksitsti pensionista nagatak ukaman biakaskanya bataki Ukat kolqeuta nakarmayakik ukanak hitakayantakisti haniu purip karakismati. Kumanakasti cajeros, hanukasasti agentes bancarios sasatakarak ukataipinakat sapsup karakismao. Mira amuit abhanyan kunati hichurenakasti akanyang khausun hakatasip harakna. Ukat han katunyatakiste lupino kaphanyan ukamas jakt asip hanyani. Yatayuna kampi tuktainya takista Arequipa sulika sudoketa yathatapanyane ma yuriwiwa kusa bakist abharakitaina nacimiento mecatrónico ukamsatawa hukampi yathatapanyane. Papa takahil pacha pieza na campi mecatrónico yuriwi loret ataja sumak anchawina campi tunka payani tatituna sarata wipa unt ayeja. Nairiri Sohta Marata, Marcos Tony Flores, Brigadieraja Policiata Ukam Utapan Loretz hija. Irinakawian nayah tungkaya tungkan marat pacha ukanakah durarakt ukat huila masinakah nayaroh mait arakitu kunatshan yuri utanakah durtak sasina. Sumaya takawipata mecatrónica taipina brigadieraja sapa pieza sapa marana hit katanya patak Loretz hija. Jepa yuri wija niya pescatunka onogere pieza nakaniwa. Akachakan utheraki ukuna nakati nairaha kinakah lorap kirin ukanak sabhanyan kun hamas antanakah lorap kan ukanak tok ukat hichamaras kun hamas uwak takip ukanakas mait ep harakt ukat utheraki ma asno kuna nakati lurkir ukanak tok Lurit awina hawila masipana yanap awipaha aski wakisiriwa mas token haware mi pasa Lurit awina yanap apuniwa pucha pasa arquitectura yataker utanakat hacha edificio na casa utacheja
Ukam yuriw untz'ayañataki polician utapan Loret asija Miraflores distrituna ñanqa uspachata pesqanikiwmantanta p'aspaqa nayrikipawmantantañataki apsupqañapaqa. Munata marca masinaka ukana kanawa yatiwinakaja akiri hiwasanaka wakichao taipitja hichaja ataki katuk apjañani kuyaka nadieska juparo jupaja askikusawa ñoqanchik qhichwa rutua jupaja yatiwinakaja apt'aniraki imayna yapanachay. Allí yaturi chay kamisaraki hilata. Valiki kusapuni. Ari kusapuni ñuhanchik willakuykunawan hatichisun turi ñañaykuna.